መበገስ ዝኾነ ነገር ኣለዋ ድዩ ወለዋ ኣብ ልዕልቶም ህፃናት ዝተፈጸመ ሕማቕ ነገር እቲ ዝተፈጸመ ሕማቕ ነገር ከዓ ከም ሰብኣይ ኣነ ከም ኣቦን ድሕር ክሪኦ ኮይነስ በቃ يحفرك نندو السخاك تفصم كما ها ود سبعي كما ها ابوم اب العلق دقو كم زعاني ጭካነ ወሲዱ بጣعم نእዝنኻ ከማን ዘይጥዕም ሕማቕ ፍጻመ ከም ዝኾነ ኮኒናዮ ኢና እዚ ነገር እዚ ናይ ባሓቂ በቃ ክነሓፍረሉ ዝግባእ ነገር እዩ ግን ከዓ ኩሉ ኤርትራዊ ከምዚ እዩ ኩሉ ባህል ሓዳር ከምዚ እዩ ኩሉ ከምዚ እዩ ዝብል ዘረባ ግን ዘድሊ ይመስለኒ ምክንያቱ ክንደይ ፐርሰንት ኢና ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሲ አክቲቭ ኮይና እንዛረብ አክቲቭ ኮይና እንከታተል ክንደይ ፐርሰንት ቲክቶክ ዘለዎ ዘይብሉ ሰባት ማዓት ኮይ ኣብ ቲክቶክ መጽኡ እንታይ ይባሃል ከም ዘሎ ዘይፈልጥ ማዓት ኮይ ኣነ ኣብ ስደት ካብ ኤርትራ ካብ ዝወጽእ ስጋ ኣብዚ እዋን እዚኣ ዝፈልጦም ሰብ ሓዳር ኣብ በቆልዑ ማዓት እዮም ኣብ ሚድያ ዝፈልጦ ሰብ ከማን የለን ካብቶም ዝፈልጦም በአካል ኣነ ኣብ ሚድያ ዝፈልጦም ሰባት የለም ኩሎም ውርዝያት ኩሎም ንፉዓት ኩሎም ጽቡቕ ህይወት ዘለዎም እዮም ንዙይ ብሙሉኡ ግን ኣብ ሚድያ ዝረአዩ ተፈላለዩ ጸገማት ምኽንያት ጌርካ ነቲ ሕብረተሰብ ከም ዝመተ ትራማ ከም ዘለዎ ገለመለ ከም ዘለዎ ኢልካ ምዝራብሲ ዝጠቅም አይመስለንን ነገር ግን ኣብዚ ኣዱስ ተዛረበቱ ዘረባ ዋለንስቴት ትውጻዕ እንድሕራላ በቃ ወጻዕ ጓለንስቴታ ወጻ ሃገሪ ወጻዕ ጓለንስቴትሲ ወጻዕ መጻኡ ወለዶ ኤርትራዊ መጻኡ ወለዶ ኢትዮጵያዊ በኸምኡ ንሕሰቦ ንከላኸሎ ንጓለንስቴቲ ኣብ ልዕሊ ኣመጥቃዕቲ ንኸይወርድ ምክልኻል ማለት ረብሓዩ በቃ ንዓን ክንሕብሕበን ክንከላኸለለን ሓሳብ ልበን ወይ ከዓ ባሂልወን ክንብራ ምግባርሲ ምእንቲ ቅጥዕመካ ኢልካ ትገብሮ ነገር እውን ስለ ዝኾነ ማለት ስለዚ በኸምኡ ማእከላይ ዝኾነ ነዚ ዘሎ ነገር ቁሩብ ከህድእ ናብ ዝኽእል ዘረባ እንተኸርና ዘያዳ ጽቡቕ እዩ ይብል ስለዚ ኣብዚ ኣብ ማሕበረሰብና ንዘሎ ተፈላለየ ነገራት መበገሲ ጌርካ ነቲ ሕብረተሰብ ዳውን ምግባር ግን I don't think ጠቅመ ይመስለንን ኢለ ሓስብ thank you ግን ሓደ ነገር እዚ ነገር ተደጋጊሙ of course ኣብዚ ካናዳ ኣብ ካልጋሪ ተፈጸመ ጉዳይ by the way I'm the one report ዘገበርኩ ኣብ YouTube ተጉዳይ ከታተሉ ስለ ዝነበርኩ ይፈልጡ ኣጸብቀይ ማለት እዩ ግን ሄጂ ዝላል ዘሎ መብዛሕቶም ኤርትራውያን ኣብዚ መጽኦም ዘለሉቦ ዘለዎ እዚ ጥራይ ኣይኮነን እዚ ነገር ይደጋገም ኤርሞንድ ሓወይ sorry power of lord እትወን ትበካላ እሺ it is the solution I mean of course በአቶም side coin ካ ኽትሪኦ ከለኻ yes they have a truth ምክንያቱም እቲ ዝበጽሕ ነገር ንህና እውን ንፈልጦ ኢና ኣነ እውን ዝፈልጦ ብዙ ነገር ስለ ዘሎ ማለት እዩ ከለሉ አይደለን ግን because I don't want to just fuel the fire so ግን እቲ ዛረቡ ነገር ግን ኣብ ሓደ ሰብ እንድህር በጽሑ ትዝኸውን ጽቡቕ ኣብ ሓደ ሰብ ክልተ ሰብ ሰለስተ ሰብ እዚ ግን በብግዚኡ ዝፍጹም ኮይኑ ኣብ ዩሮፕ በል ኣብ ኖርዝ አሜሪካ ኣብ ኩሉ ቦታ so you know I think now awareness ምፍጠር ይድሊ እንታይ እዩ solution like of course እዚ ጸገም ኣሎ ይፍጠራሉ ይራያሉ so ታይነ solution ሂዝና መጽ ዘለና of course እቲ አቡ ክንፈላለይ ነኸሊና እቲ solution ከምዚ ጌርካ ነው like አይን በአይን ጥርስ በጥርስ ኸውና አይከለም ከሙ like ከሙ አይነት ነገር I don't think could be a solution ግን ስለኒ እምበር እቲ ዝበጽሕ ነገር ግን ይደጋገም ስለዘሎ ኤድሞንድ ከምዚ ነቲ ነገራት ሲ ቀሊል ነገር እዩ ማለት አይኮነን ሓዳር ክትምስርት ከለኻ ህይወት ክትፈጥር ናብ ህይወት ዘለዎም ፍጡራት ከተምጽእ ተኣትዎ እዩ ሓዳር ሓቂ ህይወት ከተጥፍ ኢልካ ይኮንካን ሓዳር ትገብር የአዱ ብለዚህ ዘላዓለቱ ሓደ መሰረታዊ ኣብ ሓዳር ቅድሚ ምእታው ካሲ ሰብኣይ ምዃንኳ አረጋግጽ ንሱውን ከሙ ሱቅ ኢልካ ኣብ ሓዳር አይተውተው እዚ ራሱ ከምሶል ደቅ ተባዕትዮ ይኹን ደቅ ንስትዮ ክንሰርሓሉ ዝግባእ ነገር እዩ እዚ 100 ካብ 100 ንሰማማዓሉ ኢና ንመን ኣቱያ ኢልክኒ ሶሪ ንመን ይዛደ إيري أنا محطتكو خدو حدا حتو إيري معلم
اوكي باور اوف لورد حجي أنا أنت أزبل مسيلكا نتزرله نقنتات سي حجي بعد عدو زاربو زربا حجي يفولت إيه يذكر بقى بزح نجروس يسمع مع اللي تككل كوي على تسي كل جزء قال نستيتن دات هارمت ناتج أفتفت ناتبدلت من بارسي تقلال خون زي كيل إيو السطرايون زي كونسي ولا نستيتن نهارم كات نبر له هاجر وعلى ما يكون كان زلها كتبرابر لك أتزعروا أبي أربع زولن سيت زولة تسأجم بديهم أبى أرجع أبيلكم لزهز بس واتفولوا بقى أرجع أسأتولوا حجي you know ود تبعتاي سبعي خونا يكالنيو أبي نجر تهاك عنه حدا يبلك له يأتوا باني زيادة أنا خورت له ما تويو كوزله كابا خان أبي بوي كازبلي إيري أنا سي أبزي سمر the family قال دبل ودي نايتي برد تزارب لاسي حجون سي زتدالو لو بقى خمزي دفولت سالو بقى مدلاو دلو سالو تامعات سمعات دصبي سالو قايلش تزارب له سوشيال ميديا أيتبصبصن بو مهناتو أوريدي زينسي تدالين على أنا زفولت يلش تزاربي أنا زفولت سي معالتس يصبي لو يلش تزاريو تردي كالو إذا شور نجاري تجارب شور كويس. السطر هيك كونه سي إيري 316 تايتا حقك اندهر كنجرك كان تردليها. أفتفل على أبتمر أخيد أمست بيت مست أب ريستورانت قال أخيد. من يتبع سن تشجر خبطر كله تريو زلها. ودي تبع تاي. ده كان استيقون. تشجر سيزلوا is not only أب relationship أب جزات رأي كونن زلوا. أوز أم كتوز أخلها. بيت مستي خيد أب ريستورانت أب ويدينج خيد تريو خاطر تشجر سو توم زلقلو بو زلو دك أنستيو زلقلو بو هتو تغكلين هتو اندر سبعي خد كون اندر زي بس اندر كوين كا قوالاي تدليا تاك that's it إدموند حوي أنا زناي سمرة أبا أخلكم كأنا كله جبروا بحساب تقول نستيت خاني حدار كتجبر تدعات كوينا خاني ناي حدار ملك أخت حس كتقل الله وحدار انتي مالتي ياخد فولت أخت كتقل الله وأنا بدك تبعتي راح تخيدو انت اسكا روزا حفتي حسب يغريتها افريج وسيد نمبر حق خي روزا حق خي جن افريج اقم زلو انت يمثلك كبري حوي انت يمثلك زياده عيني كل جزء حدا اربع لخي خاف تصحو تردي خني نسخه انا ندحر بصبح زكا لكو مسيخنا عيت قتلنني خا مقتال صبوق the responsibility مقتال صبوق بلي يلخو نعيك تقتلني صبوق بلكا يلخو جن السخا بتاي تبغيسي كمان زقتل دلخ نروح نكلالنا يحوات تخكل يكون يدبل دلخ قسنت بيلن قتلت ما قتلت بقسنت بيلن سبغا يقتلني زغبرك بس سبغا يقتلني كتاب زبغس يبغس روزا انا سيدي بلاك دلخو ادمون حوي انا زبلك دلخو أبزا سو منزيا حدا سب تزارب السبالو تردي هاني أبزا سو منزيا سمرة بعلي تيب أنا ديفولت أمسي تدالو سالو تمعت سي تصبيوا دلو سبات كم دلو سي يفلت إلو السبب زحجي يا حتى تالو سبات كرخبو لوهم عينات سبات يم تدالم دلو نمتايم تدالم دلو نمحرد نخحردون أوريدي فلت الله السبزي تردي كالو حبيرو دون بوليس حبيرو دون السبزي ولاس بوليس نهاي إسور وي بوليس نهاي فلت إيو ساجر له ولا تزاربوهم دون عام نعم تزاربون دو خزاربا خمدلون خدا خمدلون نفسن كالا خلا خمدلون تزاربو دو سبزي اب سوشيال ميديا طرح تزاربو دلو كتزاربا لكن يلو طرح تزاربو دلو تردي كالو حجي ندحر تفلط اسب ندحر ليكا خوينو تدالي مالو نتا معتي صبيلو من ساخه تفلطها معسي معت خم دحردا زندقن ستيزي تردي كالو حجي سي از سبزون كحتاتالو اب سوشيال ميديا سالكا زربا دربيها ما خطراي ديكونا كمان يم زم سبا زيوم نمنتايم تداليم دلو انتايم دصبي دلو انت خغبريم دصبي دلو دقم نخفلطريم ولاش نخحردونيم دصبي دلو كحتت الو سبزي بسرعه كحتت الو نصيكا اوكي اي زغوناتاتي مصي دلو خمز نو تا زربا ጭብጥ دلو زربا انت زاريو قالي ነገር ግን ካብ ዝበገሰ ይበገስ ዝገበረት ትግበሮ مقتال جاستيفاي كግበር አይክእል እንዳትሰድ انا زبللو اندهر زيطامو اندهر إيرمون دبل له أنا سبزي
ولا ابزي ممصو تردي كالو تندق انستيو كركبا ولا نحنا نرخبن انت تقمالو ولا نحنا ممكن نرخبن نخيلنا تردي كالو كزاربا ندحر زي كلا خوينن ندحر كومو يحسبلنا لو ندحر كوينن ديفلطا نسنكا ديفلطا اب غزانا لو مش سلازي سبز ابز خمصالو وياب كال سايدلو كونتيننت دلو كمصالو كزاربالو تندق انستيو ببرايفت كركبالون سمكا كفلطلهم نوت كمز كيفلط اغلمله حردا اغلمله نسو ግን ፈሊጥለኹም ድሕረዳ ተማዓልቲ ጽበየኹም ደለው ንሱ ፈሊጥሎ ኦሬዲ ስለዚ ናይ ሃገር ግደፍዎ እዚ ሰብዚ ብርግጽ ኣብዚ ሶሻል ሚዲያ ክመጻሎ ክሕተታሎ አይነት እንተን ሰባት ኤድሞን ልናገር እኔ እሺ ፓወር ኦፍ ያ ጎ ሄድ ትንሽ ልናገር መጀመርታ ኣብዚ ዘላ ሓንቲ ሓፍትና ولا حنت خي جبرة يتقتلون يا جلات بالدلة مجمر تاسا كنت انقع اللواب هيوتا سبزح نجر كجبرة كاخ إليو بزح نجر بزح كجبرة كاخ بالدلي خ إليو زخونة يخون بدل نقتلت آية بتصحن إيو أبزع عادي أبزع عالم حقي الله اوكي نبدالي بحقي إخا تقتلو مبر بحقي إخا تأسرو ديخا فرجو تبوم ديخا قلمبر أي تقتلون إخا حج إذا السم دخونا زربات الزاربو كمديتات بليز داق ماي حساب قبرالو إخن إذا مكتتال ولا حنت نجر أي بصحنان إيو نحنا نقابن أي ندقفننا قالن استيت ديو ودي تبعتها دي عند حرب ديلو أب عالم حقي الله that's why حقي جيرو ملنا بدل سلدلو عند حركة أني divorce عند حدا أني accept دي جيرو وسب كأني نا accept خجبرو at least 1 year ديوم قال time then up to 1 year like يرد أني يوم عاد عمتاد صراحة كله درهات كله تفتو تفكر وسب كتفلا خلقة كبير كخون خيلي جن أبتشعو ساعات كيد كاخد قتلو سلمتاي مساي زي نباري الكاخ تقددو أي تخيلني خا سلاز أبزخون كن روزا حافتي مسلنا يقريتو ولا حنت خي جبرا أي تقتلونا قلملا أي تبلي إذا مرزي أي تنزحيو أبزي نحنا نقتلتنا نقاوم دلنا تردي خن قتلت يكو نو اي تغاغي انا ون قتلت فوتي كونكون قتلت دمرت سباي كونكون زوم تقدلهم دلو دق يوم نعي كن زبلك زلخو كمت ندق تبعتيو ابزخت مغرود صنحكم نتندق انستينا حدار زعات وعيز بالزلخو اي ترداخنا حدار زعات ولا بدك كاتولون شيطان كل غزي سمعنا زحفتي سمعنا معارك شيطان كل جزء ما بقيس يزدلي إدموند كان اوكي باور اوف لورد تود مدهر اوكي can I speak please go ahead time waste time نزارب موصبوات زمالت سي حسابنا ندينا نهبدلنا anyway ግን انت ያለው መስሊ ከኤድመን ሓወይ ኣብዚ ግዜ ዝዘጋጥም ደሎ ኢዚ ጌርካ ደይትሪኦ ማዓት ከበት ነገራት ይፍጸማሉ ብዘካ እዚኣ ኣዱ ክትነግረካ ዝፀንሐት ብዘስካሕክሕ ዝተቐተለት ሓፍትና you know what عند حريقها كونكا ريبورت اتاقوال بقى اب كامبيان يرا مساب ايا سلا بريك دقابرت ولاد قن سلاز نبرهم نتقول عخا اني ختقبله سلاز اللوا اتولاد in between ناكلتي responsibility انتا يلا كالوت سبات حتيتا بيت خرستان كوستوا اي كالون why not سوكو ابو قاليو حجة تتأمي أقولنا عندن كتقبل اللوا سلمتي نعودي حتو إلى سب سلز أنا تحدى سلز خونة تبتعدي سلز آمنتو أبو قوالا سلز خونة دويلات أو يعطو بيت خرستان كوستا and these all things happen okay كل جزء أب حدار تساقامي قاتمي إدمنت كتنبر تخيليخا كتفلالة تخيليخا this is life ما شاء الله no one is perfect life allen perfect حدار allen دبل سبيلن أب كم زخونتات كقاتم كالوجن solution allo everything كل نجار دقات دلو نجاراتي بخمي كان فتحون الكاس مفتح اللو solution allo you know what أنا أبزز قمت قالوا دلخو عادي نحن تحفتنا أب قدم خلت تدك استحردت على كل تقولت أب قدم يوم divorce woman يا خمرني راسا you know what قنتي happen غيرو it's okay
ደቂኦም እዚኦም ከማነይ ግን ክሪኦም ይግብኦ እዩ ደቁ መፂኡ ተረኣየ ምሳይ ቡን ተሰተየቶም ቆልዑት ይሕጎሱ ዋይ ኖት ኢለን ተረዲኻኒ ኣከንድ ሴፍቲ ፕላን ጋቨርንመንት ድሃበ እንደኸዳ የነዋት እቲ ፋሚሊ ኸማን እንታሽሙ ብለኒ ዋይ ኖት ኣቦኦም እንዲሶምሲ ኣቦኦም ክመፅእ ከሎ ፍቕሪ ስምዖ ሓልዮት እቶም ቆልዑት ይሕጎሱ ገለ እዚ ላይክ ቅዱስ ነገር እዩ ተረዲኻኒ እንደን እቶም ቆልዑት እንዳረኣዩ ተሓፍትናት ተሓሪዳ ማለት እዩ እዚ ዝመፅእ ብጀካዛ ኣብ ጀርመን ዝተሓረደት ሓፍትና within 3 months you know these last 3 months ክንደይ ኣጋጢሙ ትፈልጥ ኤድመን ሓወይ 2 more and then those children imagine so ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብዚ መፅያ ክትዛረብ ከላሲ ካብ ምፅራፍ ካብ ምውርዛይ ገዓት ገዓትሉ ይብላኻ ዲቲንክ እዚአን ሰብ ሓዳር ተሓረዳ ገዓት ስለሳኣና and you don't need to እትናትክን ኣብ ሓዳርክን ትገብረኦ ፕሮቶኮል ና ኣብ ሓዳርክን ይደካይደክን ኣብ ናይ ሰብ ህይወት ግን ኣይትፈልጣን ይኽን እቲ ኣሰብ ተጓል ብምንታይ ትነብር ኣይትፈልጣን ይኽን so ኣብቲ ናይ ሰብ ላይፍ ጃጅ ኣይትግበራ you don't need to ኣነ እንታይ ሓዳር ነይርዋ እንታይ ትነብር ነይራ እንታይ ትሕልፍ ነይራ እቲ ወዲ እንታይ ሓዳር ነይርዎ እንታይ ነብር ነይሩ እንታይ ሕልፍ ነይሩ ኣይፈልጥነ the only thing ኣነ ድፈልጦ ሕጊ ኣለዎ ዓለም ቅትለት ከኣኒ ቀታሊ ዓማፅ ጥራሕ እዩ ድቐትል ዓማፅ ሰብ ተኾይኑ of course ክሓርድ ከጥፍእ እዩ ድመፅእ ፍትሓዊ ሰብ ተኾይኑ ከኣኒ ብሕጊ እዩ ድዳነ ብዙሓት ኣሕዋትና ኣለዉ ጥዑያት ኣሕዋትና ኣለዉ ድሕሪ ምውላዶም ደቆም ሓቂፎም ደቆም ሓብሒቦም እቲ co-parenting plan ኣኽቢሮም like ንደቆም safe environment እንዳፈጠሩ ድኸዱ ብዙሓት ንፉዓት ኣወዳት ኣሕዋትና ኣለዉ ብዙሓት that's why ንደልዮም ኣለና ነዚኦም ቁሩብ ትምህርቲ ደለዎም like psychology emotional intelligence ደለዎም ሰባት ኣብዚ ወፅዮም ብድሕሪ ምፍልላይ ድዩ ብድሕሪ relation break ምግባር ድዩ ብድሕሪ ገለ ክትነብር ትኽእል ኢኻ ኢሎም ክምህሩና ንደሊ ኣለና that's why awareness ምክንያቱ እቲ ምቕታል ብሰብ ህይወት ብምጥፋእ ድመፅእ ወላ ሓንቲ ረብሓ ስለደየለ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ሪፖርት ኣነ like ረኣይዎ ኣብዚ ከምዚ ክትካታዕ እሰን ኣንስቲ ይኹና እሶም ሰብኡት ይኹኑ I did agree with this መጀመርታ እቲ ኢሞሽናል ኢንተለጀንት ዕብይኻ ኢቨን ዶ እቲ ድኸፍአ ገበን ከማን ክትገብረካ ከለኻ እታ ሰበይትኻ ይስማዓካ ድዩ ይስማዓካ እዩ እቲ ሰብኣይ ከምኡ ክገብረካ ከሎ ይስማዓካ ድዩ ኦፍ ኮርስ ይስማዓካ እዩ ንምንታይ ብስሚ ክትስምሞ ዓዲ ሕጊ እዩ ትእለ ንምንታይ ብኻራ ክሓርዳ ስለዚ ደይ ያለ ነገር ኣብ ስጋዕዚ ሕጂ ጊዜ ጓል ኣንስተይቲ ድቐተለት የለን ኤድሞን ሓወይ የለን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሰብኣያ ቀቲላ ሰብኣያ ሓሪዳ ሰብኣያ ከምዚ ገይራ ድበሃል የለን ኣብቲ ሓዳር ግን ሽግር ከጋጥም ይኽእል ዶ ጓል ክትብድል ትኽእል ዶ ክትጋገ ትኽእል ዶ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ከጋጥም ይኽእል ድዩ ኦፍ ኮርስ 100% ከጋጥም ይኽእል እዩ ክትሓርዳ ክትቀትላ መሰል የብልካን ውላድካ ክትዕፍን መሰል የብልካን እንደን ኤክስኪዝ ኤድመን ሓወይ እዚኦም ቆልዑት ሞይቶም ኦኬ በቦኦም ኦሬዲ ትኒውስ ሰሚዕና ኢና ኩላትና after 2 days ኣክንዲ ደሓዝና ካን ኢማጂን ኣክንዲ ደሓዝና ኣክንዲ ኦ ማይ ጋድ እንታይ ሕማቕ ነገር እዩ እቶም ኣብኡ ከባቢ ደለኹም ሓግዝዋ ብገንዘብ ንሕግዝ ንሓግዛ ብገለ ንሕግዝ ንሓግዛ ኣክንዲ ድብሉ ኣብ ውሽጢ ክልተ መዓልቲ ብዛዕባ DNA ኣምፅኦም ክዛረቡ ጀሚሮም ቶፒክ ገይሮም ኣብዚ ቲክቶክ ብዛዕባ DNA you know what እቶም ቆልዑት እኮ ኣይ ቆልዑትን እዮም ነይሮም ንሱ እውን እኮ ሓሶት እዩ ብዛዕባ ናይ DNA እውን እኮ ሓሶት እዩ ግን ኢማጂን ሓንቲ እዘን ኣንስተ ኣብዚ ዝዛረባ ደለዋ ወፅንሲ you guys ሓዘን ስርዓት ኣለዎ እዩ እዞም ቆልዑት ሕጂኦም ሞይቶም ከመይ ጌርክን ይኽን ብዛዕባ DNA ትዛረቡ ደለኹም ምክንያቱም እቲ ጉዳይ ኣነ እውን ስለ ዝፈልጦ
ዲኤንኤ ገለ ዝበሃል ነገር ሃሶት እዩ they just want to cover it. They just want to bring some excuse. ተረዲኻኒ? They just want to hide. They just want ከምዚ cover ክገብርዎ ደልዮም ስለዚ can you imagine Edmond Hawe within 2 days they just bring ከምዚ topic ከምፂኦም ደቂ ኩላትኩም ኣብ ሓዳር ዘለኹም DNA ግበሩ ኩላትኩም ትራክ ድራይቨርስ DNA ግበሩ ኩላትኩም ከምዚ DNA ግበሩ DNA you guys ነቶም ኣዝማድ ናይታ ታደግ ደፋ ሞይታ እዚ ባሉ እኮ ችግር እዩ ዝፈጥር ዘሎ ላይክ ሰበይቲ ካይትእመን እቲ ወዲ ኸይዱ ደቀይ DNA ክገብር የገለ እንድህር ኢልዎ እቲ ዝፍጠር ነገር ይፍለጥ እዩ ላይክ ሰበይትካ ኮይና ኣይትኣምነን እንዲኻ ገለ ተባሂሉ ሕጂ ኣብ ችግር ከኣቱ ክፍጠር ማለት እዩ ኣብ በብኩሉ ሃዳር ማለት እዩ ያ ኤድመን ሓወይ እቲ ኤክስኪዝ ክህብዎ ደደለዩ ሲ እቶም ቆልዑት ሲ ላይክ ደቁ ስለደይ ፀንሑ ታሽሙ ገይሩ ስለ ድሕረቐቶ ደቁ ስለዘይፀንሑ ይቐትልዎም ዓይነት ኤክስኪዝ እዮም ክህቡ ደልዮም ኣክንዲ ነቲ ሓዘን ምሕዛን ዋላ ብዓድና ዋላ ብገለ ተሪእኻዮ ብናይ ትግርኛ ካልቸር ብናይ ኩሉ ካልቸር ተሪእኻዮ ስፔሻሊ በዚ ናይ ትግርኛ ካልቸር ሓዘን ስርዓት ኣለዎ እዩ ኢቭን ኣይትዛረብኒ ኢኻ 3 days ኣይትዛረብኒ ኢኻ ትበኪ ፋይናንሻል ዲኻ ሳፖርት ትገብር ኣዴታትና ተሪእኹመን ነቶም ጎረባብቲ ቋሬጥ ኣይለንደን ገለ ይእክባ ኢቭን 4 ዶ ከምዚ እንዳበላ ካብታ ኣደ ኣይፍለያኔን ክዳና ይሓፅባላ የብላዓ የስተያኣ እዚኣ ኣደ እዚኣ ክትበላዕ ኣይከኣለትን ክትሰቲ ኣይከኣለትን ክትስጉም ኣይከኣለትን ክትድቅስ ኣይከኣለትን ኣብዚ መፅኦም ቶፒክ DNA ቀይሮሞ ስለዚ this is too much instead of ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ደቃ ምስ ተቐተሉ instead of ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እሳ ምስ ሞተት እንታይ ያ ጌራ እንታይ ስለ ዝገበረት ኣክንዲ ምባል ነቲ ሕማቅ ዓገብ ንበሎ ንሞት ድመዛዘን ዝኾነ ይኹን ምስኡ ድመዛዘን ነገር የለን ኤክስኪዝ የለን ኖ ኤክስኪዝ ኣይንቕበሎን ኢና ስለዚ ሲ እዚ ነገራት ድመፅእ ኢንተርቴን ድገብሩ ኣለዋ ኤድሞንድ ሓወይ I don't know why but they did ስለዚ ንሕና ነዚ ኣክሰፕት ኣይንገብርኒና እዚኣ ኣደ እዚኣ ኣምላኽ ፅንዓት ሃባ ብድሕሪ ሕጂ ህይወታ ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን እዩ እቶም ኣብ ጥቓኣ ዘለኹም ክርስትያናት ተዋህዶ ገለ ዲኹም ገለ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ፕሊዝ ቼክ ግበርዋ እቲ ድኸበደ ነገር እቲ ሰብ ኩሉ ሓዘኑ ዓፂዩ ገገዝኡ ምስከደ እዛ ኣደ ደቃ የለውን ባምቡሎኦም መፃወቲኦም እቲ ቆልዓ ናይ ክዳውንቲ ኣሎ እቲ ትዝታ ኣሎ እቲ ጨና ናይ ደቃ ስቲል ኣብትናታ ሕቕፎ ኣሎ እቶም ቆልዑት ግን የለውን this is heavy ብጣዕሚ I don't know this is ልብኻ ድሰብረካ ኤድሞንድ ሓወይ እዚ ሁሉ በፂህዋስ እጂ ድማ ናይ DNA ነገር ተትሰምዕ እንታይ ከም ትኸውን guys you have to be careful what you are saying on the media exactly they just came here to just በቃ ከምስታት ክዛረቡ ሕጂ ኢማጂን ወላ ኣቦታት ኮንኩምቶም ደቅኹም ተሓቕፉ ኢማጂን ግበርዎ ደቅኹም የለውን ኣብ ገዛ ዕላልኩም ዘረባኹም እቲ ዝተገበረ ነገር ተጠቂሙ ዳውን ድገብረካ ድሰብረካ ልብኻ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣሎ እቲ ታሪክ so how can እዚኣ ሰብ እዚኣስ ብኸመይ ከማን ክትጥዒ ትኽእል I don't know ስለዚስ እንታይ ኢና ንሰርሕ ደለና ኣብዚ መፂና the only thing ሓዳርኩም ግበሩ ኣይንብልን ኢና ሓዳር ኣብ ናይ ክልተ ሰብ ድሌት ድምርኮስ so we can't ኣብ እምሮ ሰብ ኣቲና ክንቆፃፀር ኣይንኽእልን ኢና ኣነ ኤድመንድ ሓወይ በቃ ኩሉ ሰብ ሓዳሩ ክገብር ደቁ ክዓቢ ተሓቂፉ ክነብር የድደሊ ግን ብሬክ ኣፕ ከጋጥም ይኽእል እዩ ቦዝ ኦፍ ላይክ እቲኦም ተፃመቲ ግን ኣክሰፕት ክገብርዎ ኣለዎም ኣብ ቅትለዶ ኣብ ምትህራምዶ ኣብ ገለ ክበፅሕ የብሉን እዘን ገሊኦም ሰባትሲ ጆኖሳይድ ተፈፀመክን ኩሉ ግዜ ንዓይኩም እብሉኒ ጆኖሳይድ ተፈፀመክን ከም ተፈፀመክን ትዛረባሲ ጆኖሳይድ እኮ ይኮነን ተፈፂሙ ሓደ ክልተ ኣጋጢሙ ይብሉኻ ዋት ሓደ ክልተ this is too much and it's very scary
So thank you so much. Thank you አድላይ ነገር እዩ አነ ከም ሓደ ሶሉሽን ዝርኦ ነገር እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ሶሉሽን እኳ ምዝራብ እንተርዘይ ከእል እንደር ኮይኑ አትሊስት ክፉ ነገር ካብ ምዝራብ መቃብ ሱቅ ማለት እውን ሓደ ጊዜ it's part of the solution እጂ ናይ ዲኤንኤ ዝበሃል ነገር አይሰማኹን እጂ ይሰም ዘሎ እዚ ነገር ክሬት እምበረቱ ኩኔታት ኣብዚ ዘሎ ኣብ ካናዳ ካልጋሪ ዘሎ አና ኣብ ዩቲዩብ ፕሮግራም ሰረሄሉ ነይሩ ብዛዕባ ምክንያቱም ይከታተሉ ስለዝነበርኩ ማለት እዩ እዚ ድማ ሐዲስ ነገር ይሰም ዘሎ በጣም ይዘህዝኝ ኤኒዌይስ ኦኬ ጂጂን ድልስት ሰላም ብያለሁ ኤድመን ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም አብዛኛውን ተናግረውታል አዲብሌና ተናግረዋለች ሁሉንም ትክክል ናቸው ዲኤንኤ ታድርግ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር አጥፍታ ይሆናል ይሄ ነገር አይሰራም ህግ ያለበት ሀገር ነው ያሉት በህግ መሄድ ይችላሉ ምን አመጣው መግደልን እኔ ኤድመን ይሄ ጀርመን ውስጥ የተገደለችው ሰውነቷ የተቆራረጠው በቴሌቪዥን ተከታትየዋለሁ የኛ ሀገር ቴሌቪዥን አምጥተውታል እጇ ሃይዌይ ጭንቅላቷ የተለያየ ቦታ ልጇ ቤተክርስቲያን አጠገብ ይሄንን ምንድነው የምትለው ይሄ በጣም የሚሰቀጥጥ ነው ይሄ ነው እንደውም አጀንዳ መሆን ያለበት ሀገር ሳትሆን እና እዚህ መተው ሀገር ሲሉ እኔ በጣም ነው የሚገርመኝ ለነሱ ምናልባት እንዲያድጋው ነበረ እንደዛም ሲሉ በጣም ነው የሚገርሙት እነዚህም ራሳቸው አንድ ከገዳዩ ጎን ናቸው ማለት ነው አንድ ገዳይ ናቸው ማለት ነው ምክንያቱም ለአንድ ነገር መፍትሄ መሞት ወይ መግደል አይደለም ስንት መፍትሄ አለው ህግ አለ እና እዚህ ላይ ብታዩት በጣም ደስ ይለኛል ይሄንን አጀንዳ ስላደረከው አመሰግናለሁ ምክንያቱም ነገ ሀገርም ስለምትመጣ ነው ነገ ትመጣለች እንመጣለን በጣም ጥሩ ነገር ነው ብዙ ሰው ይማርበታል ያ አሚን ያ ጨብጤ ምትለዋል ኦኬ ቴንክ ዩ ኤድሞንድ ሰላም ኣብዚ ዘለኩም ኩልካትኩም ሰላም ያ መጀመሪያ ኣብዚ ኣብ ሚዲያ ከምዚ ሪካ ሚዲያ ከመይ አጠቃቀማ ሞኒተር ስለዘይግበር በቃ ወፂካስ ዝሩብን ዘይዝሩብን ከም ድሌቶም እዮም ዝዛረቡን በርዚ እዚያ ባዕላ ዝተዛረበቶ ዘረባ ቀሊል ዘረባ አይኮነን አነ በካሊ ቲክቶክ እንዳራኩ ነይረ ሃንትስ ኣብ እንዳ ባኒ አትያ ሃስያ ኣብ ቲክቶክ ወፂያ ተዛሪባ 30,000 ፎሎወር ገላለዋ ራሲዝም ገይሮ ምን ይላ ተንዳባኒ ዲሬክቶም ከሲሶምዋ ተንበርኪካ ይቅርታ ሃቲታ ተዘይ ኮይኑ ከተረክቦያ ታዝበለታ ማለት እዩ እዚ ገበን እዩ እዚ ትምህርት ሜሴጅ ከምዚ ገበሩ ከምዚ ቅተሉ ኢልካ ሜሴጅ እዚ ካሊ ነገር እዩ ተዝከውን ወፂያ ካሊ ነገር መምሃረት ነይራ ሽግር ስለዘሎ ኣብተና ዋልድ ሓደ ሰባይ እንዳፈራራሃ ከቀትለክየ ከሐርደክየ እንዳበላ ምሱ እንደህር ቀጽላ ትሽግር ናይታ ጓል ይዝከውን መፈራራህ ጥራ ይኮነን በካሶቲ ገይሩ አፍንጫ እንዳበላ በፀጉራ እንዳጎተታ እንዳተቀጥቀጠት እንደህር ተቀመጥ ኮይና መጨረሻ ከተመውት ያ ማለት ነው እዚ ዲሲሽን ቀዲመን ተናዋልድየን ዳንጀር እንደህር ኮይኑ ከምዚ ምሱ ተቀመጥ ይዝብል ነገር የለ ናይ ሀበሻ ከቢድ ችግር እዚዩ ቆልኡት አለው ከመገይረከ ክብካብ ሰባይ መሟት ይሃይሽ መጨረሻ ሓደ አግሬሲቭ ተኮይኑ ዳንጀረስ ተኮይኑ ርኢኪ በሰላም ተፈላለይ እዚ ያ መፍትሄ እምበር እንዳተቀጥቀጥኪ እንዳፈራረህኪ ከሐርደኪ ከቀትለኪ ከፈጋኪ እንዳበለ ምሱ እንደህር ተቀመጥ ይኮንኪ አመጨረሻ ዝከፈ ነገር ዝመጽ ማለት እዩ እዚ ደቃ አንስቲዮ ህሰቡሉ እዚ መጀመሪያ ሲን ከምልክታት እንደህር ርኢኩም ምናልባት ኩሉ ሰብ ከጋገይ ከልዩ ኤድሞንድ ተጋጊዮም ከአትዊ ከልዮም ናብት ካይፈለጥካዩ ገዛ ምሳተወ ባህሪው ከቀየር እዩ ዋና ባህሪናቱ ክወጽ ከልዩ እዚ ምስፈለጥካ ሪካ ቻው ኢልካ ከተሰናብቶ ዘይከውን እንደር ኮይኑ ጉደብዎ ቻው ትብሎ በቃ ወላ ቆልኡት ይኑር ወላ 10 ይንበሩ ሓደ ጊዜ ትይሉኝ ታሎ ሓደ ሰብ ተخليل ይማረው ሞዳሃር ዋይ ሰብ እንታይ ክብለኒ በሃይማኖት ገለ ተመርየ ከመይ እንታይ ካብ ነፍስ ኸይ ዝበልጽ ነገር የለም ዘይከውን እንደር ኮይኑ ጉደፍዩ
ያ ሱ ይዘረብ በቃ ተሸግር ሰብ እንታይ ይብለኒ ዝብል ነገር ካብ ነፍስኩምን ካብ ደቅኩምን ስለዘይ አብይ ርእኩም ዘይጠቅም ተኮይኑ ሓደጋ ዳንጀር አግሬሲቭ መስተሰቲ እንድህር ኮይኑ መጽኡ ኩል ጊዜ ተደጋጋሚ እንድህር ኮይኑ ምናልባት ሰብ እምኒውን ክጋጨዩ ሰብ ክጋጨዩ ይክእል እዩ በሓደ ጊዜ አፈራሪሁኪ ተዘይ ኮይኑ ተደጋጋሚ እንድህር ኮይኑ እዚኣ ታ መፍትሄ ትመስለኒ ኤድሞንድ ቴንክ ዩ ወዲ اللي انا ون كم زمان نحن كوردي بقى املاخ سلام يوردلنا احوات ازي نقولوا الماما غير كاغل زبال زربا اكسكيوز نقدفو تطعي اب بوتو يزلو ودي خنقال نقول عقب كنبلالنا استعداد لنا مصاحي بزعبا زي هنيتات تزاربي عدو بلين بزو صبق تزاربي ነገር ስለዘሎ ማለት يا أبودي كونن أبغال أب كل لقيقة جن قتلت مودات الديفينيشن نايم بأسي قتلت مجلسي ويك أنا مودات كونغ نايك بأني بحالتي أنا نتندق أنستيو ميت خاميت تعياتين تو مودات رح نبدل تخائل ناين فلت أنينا تبدل الله هذا ولا عجب نبلينا بزخدنا يوم على تيجن أنا أقول لك جاز ما خرح أنتي نبين خامس نح مبسال نبين خاتم هيركا تداليخات أطوه هوتي خلي جزي حاسبك أما زازين كات أطوه سيرك حدار مقبار وي مستي ريليشنشيب مقبار تفينا كوي كنا نمنتها سب كلها نفس أسيرة بيناتنا برزلا مخنياتو حد سبب هوت كهتم تتوينك مساخا زي عبي ود الدخاي كنا قال الدخاي كنت بحريخا اتفالت اتعبابيخا ببينو جانا عندها مهار كان حدد كاسي معلتا عندها مهار كان عندها تصنع عكا تخيد بحنسا نود سباي تصنعانيها حدار كابيت مرتيو السخان داتنا السخان داتنا تتصنعنا عكا خندا عبخا بحنسا تخيد سلازي انا فلت ايرك اب وشت ورح زي اكل حدار تقبر او سالساي ورح تحريدا دبحال زربا زخن سمع عندنا نحر حجي نتندق انستيو بقى انا نعاني زحمق نعاني دزارب استوعيلن زغبر اخفلت الله بحالتي تم دك تبعتي هكاب سمعي ترحقوا حقوم متصقكم كله بس ما عاملكم برخا خيدو انا زي ازمكر وين اب دكتور كيتكم اما خرتي سنه لبونا قبلوا ثانك يو ادموند نذهب كان كلهم تعميد صباح هاجر تمصيا نون بسياتل ساعات اقصاصراب نون تمصيا ابزي زلهم اي مين ميس اندرستاند زغبركم هذا هتو زلاو تلالو نيركم ابزي زلهم اتس اوكي كله كهتاي انيويز مصو موسمو واخبل يزد حرك مصينا ساعات كنديو باوروبا نون سياتل ساعات اقصاصرا نون مالتي اوكي حرك مصينا باوروبا ساعات حدا كباب مالتي اوكي يا ساعات هو هكا يا او انا رخبان دي هاجر حفتي انا عي رخبان نداولينا حفتي السابق بسمعيت حريقه تزاريبا كبحال كم زي نبرون تفلت يا انا ونفلت كل سب فلتيو جن ابهل خمس تواكيد ندخاو تحلفو ز عينت يا غيراتا بقدامي جن بعلاها اخت غلصو تخو يا شوات بي ام حجي ايتا كبابودن ايتا ادقول عطرح دحيا غبر بلم نزي ما هاجر كم زي لازم even normally نسا كم زي تزاربتن ككونسي تطراي ككونسي اتو سوليوشن انتايو درجي خيمص انتايو تو سوليوشن زبل ነገር ውን አይ ቲንክ انا سقعت على الناس سمر استزاربو زربا ادموند حوي بزحات زحرد ኣለዋ انا نبي تنبي لخوت راين له خردا يعني له از سمر زبحال حونا ወይ መጽዩ ዚ አخገልጽ ኣለዎ ወይና ፖሊስ ሪፖርት خገብሪና እንደልደልና حጂ ናይ ሃገር ኣይኮነንት ጉዳይ ግን እሱ ደርቢዋ ዝኸደ ዘረባ በቀዳማይ በጣም ንብዙሕ ሰብ ክስታይ ገራላ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ደቦም ድዕቢው ሓቂፎም ደቆም ድዕቢ ደሎ ገለሉ ተዛሪቡ ዝፈልጦ ነገር ተለዎ መጀመሪያ ና ፖሊስ ከይዲ ክሕብር ነይሩ ኣብዚ መጽ ዘዛርብ ኣይነበሮን كم عينت شجرات دلك عندك على استدحر اللي كبرون نقبرينا maybe Aries 360 دليوستي كم غيركم رخبوا نسمره كم عينت يوت اللي كان انا بوليس حبراس كان حواتنا thank you guys يقني لي thank you ادمند حاونا تايمز لذهب كان بتعمينا انا مسكنك صباح كنمصينا ان الفيديو ادو تبلك هذا خصدلك حدا نيرو لايك دي دقوم اسكي يمكن ام دلخن نغرኦም ኣለዋ انا دفلت اكن ኣለخن ገለ ይብል ነይሩ
ኢንቫይት ትገብሮ እንድሕር ዲስካሽን ክገብር ፍቃደኛ ተኮይኑ መጀመርታት ቪድዮ ክሰደልካ ኤንደን እትናቱ ላይክ ናይ ቲክቶክ ፕላትፎርም ካ ክሰደልካ ብኡ ኮንታክት ክትገብሮ Thank you so much for your time, Edman Hawe. Okay, thank you. መበገስ ዝኾነ ነገር ኣለዋ ዲ ወለዋ ኣብ ልዕልቶም ህፃናት ዝተፈጸመ ሕማቕ ነገር እቲ ዝተፈጸመ ሕማቕ ነገር ከዓ ከም ሰብኣይ ኣነ ከም ኣቦን ድሕር ክሪኦ ኮይነስ በቃ يحفرك نندو سخاك تفصم كما ها ود سبعي كما ها ابوم قبل علق دقو كم زعاني كان وسيدو بطعم نئزنخا كمان زيطعم اما فصامه كم زخونه كونينا يينا زي ነገር زي ናይ بحقي በቃ كنحفرلو زغبا ነገር እዩ ግን ከዓ كل ኤርትራዊ ከምዚዩ كل ባህል ሓዳር ከምዚዩ كل ከምዚ ዝብል ዘረባ ግን ዘድለ ይመስለንን ምክንያቱ ክንደይ ፐርሰንት ኢና ኣብዚ ማሕበራዊ ሚዲያ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ሲ አክቲቭ ኮይና እንዛረብ አክቲቭ ኮይና እንከታተል ክንደይ ፐርሰንት ቲክቶክ ዘለዎ ዘይብሉ ሰባት ማዓት ኮይ ኣብ ቲክቶክ መጽኡ እንታይ ይባሃል ከም ዘሎ ዘይፈልጥ ማዓት ኮይ ኣነ ኣብ ስደት ካብ ኤርትራ ካብ ዝወጽእ ስጋ ኣብዛ እዋን እዚኣ ዝፈልጦም ሰብ ሓዳር ኣብ ቆልዑ ማዓትዮም ኣብ ሚዲያ ዝፈልጦ ሰብ ከማን የለን ካብቶም ዝፈልጦም በአካል ኣነ ኣብ ሚዲያ ዝፈልጦም ሰባት የለም ኩሎም ውርዚያት ኩሎም ንፉዓት ኩሎም ጽቡቕ ህይወት ዘለዎም እዮም ንዚ ብሙሉኡ ግን ኣብ ሚዲያ ዝረአዩ ተፈላለዩ ጸገማት ምኽንያት ጌርካ ነቲ ሕብረተሰብ ከም ዝመተ ቱራማ ከም ዘለዎ ገለመለ ከም ዘለዎ ኢልካ ምዝራብሲ ዝጠቅም አይመስለንን ነገር ግን ኣብዛ አዱስ ተዛረበቱ ዘረባ ዋለንስቴት ትውጽዓ እንድሕራላ በቃ ወጻ ጓለንስቴታ ወጻ ሃገሪ ወጻ ጓለንስቴቲሲ ወጻ መጻኡ ወለዶ ኤርትራዊ መጻኡ ወለዶ ኢትዮጵያዊ በኸሙ ንሕሰቦ ንከላኸሎ ንጓለንስቴቲ ኣብ ልዕሊ ኣመጥቃዕቲ ንኸይ ወርድ ምክልኻል ማለት ረብሓዩ በቃ ንዓን ክንሕብሕበን ክንከላኸለለን ሓሳብ ልበን ወይ ከዓ ባሂልወን ክንብራ ምግባርሲ ምእንቲ ቅጥዕመካ ኢልካ ትገብሮ ነገር እውን ስለዝኾነ ማለት ስለዚ በኸምኡ ማእከላይ ዝኾነ ነዚ ዘሎ ነገር ቁሩብ ከህድእ ናብ ዝኽእል ዘረባ እንተኸርና ዘያዳ ጽቡቕ እዩ ይብል ስለዚ ኣብዚ ኣብ ማሕበረሰብና ንዘሎ ተፈላለየ ነገራት መበገስ ጌርካ ነቲ ሕብረተሰብ ዳውን ምግባር ግን I don't think ጠቅመ ይመስለንን ኢለ ሓስብ thank you ግን ሓደ ነገር እዚ ነገር ተደጋጊሙ of course ኣብዚ ካናዳ ኣብ ካልጋሪ ተፈጸመ ጉዳይ by the way I'm the one report ዘገበርኩ ኣብ YouTube ተጉዳይ ከታተሎ ስለ ዝነበርኩ ይፈልጦ አጸብአይ ማለት እዩ ግን ሄጂ ዝላል ዘሎ መብዛሕቶም ኤርትራውያን ኣብዚ መጽኦም ዘለሉ ዘለዎ እዚ ጥራይ ኮነን እዚ ነገር ይደጋገም ኤርሞንድ ሓወይ sorry power of lord እትወንት በካላ እሺ what is the solution I mean of course baatom side coin ka khutrio khalaha yes they have a truth ምክንያቱም እተዝበጽህ ነገር ነና ወን ፈልጦ ኢና አነ ወን ዝፈልጦ ብዙ ነገር ስለዘሎ ማለት ከለሉ አይደለን ግን because I don't want to just fuel the fire so ግን እተዛረቡ ነገር ግን ኣብ ሓደ ሰብ እንድህር በጽሁ ተዝኸውን ጽቦ ኣብ ሓደ ሰብ ክልተ ሰብ ሰለስተ ሰብ እዚ ግን በብግዚኡ ዝፍጽም ኮይኑ ኣብ ዩሮፕ በላ ኣብ ኖርዝ አሜሪካ ኣብ ኩሉ ቦታ so you know I think now awareness miftar yedli tayu solution like of course እዚ ጸገማሎ ይፍጠራሉ ይራያሉ so ታይነ solution ሂዝና መጽ ዘለና of course አቡ ክንፈላላይ ነኸሊና እቲ solution ከምዚ ጌርካ ነው like አይን በአይን ጥርስ በጥርስ ኸውና አይከለም ከሙ like ከሙ አይነት ነገር I don't think could be a solution ግን ካሊ ሶልመስለኒ እምበር ትዝበጽህ ነገር ግን ይደጋገም ስለዘሎ ኤድሞንድ ከምዚ ንትነገራት ሲ ቀሊል ነገር እዩ ማለት አይኮነን ሓዳር ክትምስርት ከለኻ ህይወት ክትፈጥር ናብ ህይወት ዘለዎም ፍጡራት ከተምጽእ ተኣትዎ እዩ ሓዳር ሓቀ ህይወት ከተጥፍ ኢልካ ይኮንካን ሓዳር ትገብር ያአዱ ብለንግል ዘላአለቱ ማማሉ ኣብ ሓዳር ቅድም ምእታው ካሲ ሰባይ ምዃንኳ አረጋግጽ
ንሱ እውን ከምኡ ሱቅ ኢልካ ኣብ ሓዳር ኣይትውተው እዚ